परम शांति बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज के शुनबो लाइफ इन माल्टीभार्स बोए परेर पाठ ब्रह्मापुरी माने सत्यलोक माने ब्रह्मलोक। सत्यलोक हलो ब्रह्मलोकी सत्यलोक और ब्रह्मलोकी एक ही अनेके कोश्चेन करे। लोके सत्यलोकके ब्रह्मपुरी बोले किन्तु सत्यलोक ब्रह्मपुरीर नीचे, तार माने एक जगते अनेक स्तर रयेछे एबं सत्यलोक ब्रह्मपुरीर नीचेर जगत। तपस्वी आत्मारा एखाने बास करे, एखाने ब्रह्मा और सरस्वती बास करे। सृष्टि ब्रह्मार द्वारा हय। महाविश्व सृष्टिर समय ब्रह्माजी जखन सप्तऋषिदेर सृष्टि करेछिलेन तखन सप्तऋषिरा सप्त जगत सृष्टि करेछिलेन। ताई एई सातटी जगत हलो ब्रह्मपुरीर नीचे। ब्रह्मार आत्मा परम आकाश थेके सृष्टि हयेछे। आत्मा जखन ब्रह्मपुरी आसे तखन पाय सत्येर स्वीकृति, सत्येर ज्ञान। एटाई सत्येर जगत। सूक्ष्म देहेर हिसेब एखानेई शेष। आकाशेर तत्त्व माने आकाशेर उपादाने तैरी आत्मादेर यात्रा ब्रह्मपुरीतेई शेष हय। तारा चाइले तादेर स्रष्टार मध्य मिशे जेते पारे। आकाशतत्त्वे तैरी आत्मारा ब्रह्मपुरी थेके पर्यन्त जेते पारेन, एर बाइरे तारा जेते पारे ना। और परम आकाश तत्त्वेर माने उपादानेर एवं परम आलो दिये तैरी जे आत्मा तारा विष्णुपुरी बा तारो ओपरेर मात्राय जेते पारे। विष्णुपुरीते जेते होले आत्माके तपस्या करते हय। तीनटी तत्त्वेर बा उपादानेर गणना शेष करे आत्मा विष्णुलोके माने कारण जगते जाय। सत्यलोक बा ब्रह्मपुरीते जाय। आत्मा तार स्रष्टा सम्पर्के तखन जानते पारे। এই কারণে শক্তিশালী আত্মারা তাদের স্রষ্টার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে। ব্রহ্মপুরীর সময় এবং পৃথিবীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ব্রহ্মার এক সেকেন্ড পৃথিবীর 1,00,000 বছরের সমান। আমাদের পুরাণেও উল্লেখ আছে। যেমন পৃথিবীতে একজন রাজা রেবত কুকুদমি ছিলেন। সেই সময় সত্যযুগ চলছিল এবং তার কন্যার নাম ছিল রেবতী। কুকুদমি তার কন্যাকে নিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করতে ব্রহ্মপুরীতে যান। তিনি ব্রহ্মাজির কাছে জানতে চাইলেন যে তার মেয়ের স্বামী কে হবে। কিন্তু যখন তারা ব্রহ্মাজির কাছে পৌঁছান তখন তিনি নাচ গান শুনতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই কুকুদমি ও রেবতীকে ব্রহ্মালোকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তখন তিনি যখন ব্রহ্মাজির সঙ্গে দেখা করতে পৃথিবীতে ফিরে আসেন তখন পৃথিবীতে 27টি চতুর্যুগের অবসান ঘটে গেছে। এই হিসেব করলে রাজা কুকুদমিকে ব্রহ্মপুরীতে 19 মিনিট 43 সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এরই মধ্যেই পৃথিবীতে 27টি চতুর্যুগের অবসান হয়ে গেছে। তার মানে পৃথিবীতে সময়ের সাথে ব্রহ্মপুরীর সময়ের মধ্যে কত পার্থক্য। আত্মা যখন উচ্চ মাত্রা বা জগতে চলে যায় তখন সময় ধীর হয়ে যায়, কিন্তু পৃথিবীতে সময় খুব দ্রুত চলে। একজন লোমশ ঋষি ছিলেন যার বয়স ছিল 15 বছর ব্রহ্মার, যা আমাদের পুরাণে উল্লেখ আছে। তার মানে তারা 5400 কল্পের বিনাশ দেখেছে। মার্কণ্ড ঋষির বয়স ছিল ব্রহ্মার 7 দিন, অর্থাৎ পৃথিবীতে 6048 কোটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। তার মানে তিনি নিশ্চয়ই 7টি কল্পপ্রলয় দেখেছেন। এভাবে সময়ের গতিকে বিজ্ঞানে টাইম ডাইলেশন বলা হয়। পরম শান্তি।